210 сомон анамихе падносо. Анавай калонтараш 230 сомон. Бод бо калони дигариш боша, бо дигар нархай уш навистагӣ набуд. خلاص اگر در کار باشه اومده بختون از نزدیک یک بار دیگر بینید نرخشونه صفتشونه و بعدا میتوانید که خریداری نمایید. انا این نبرو هست. اینا چنده این نبرو؟ اینش 170 سومون. انا 38 200 سومون بوده. دیدید؟ هست از این نمود 240 سومون نبر با هست 150 سومونش. دیدید برای کخنیخ چون با پدستفکاشون هست تایار میتوانید که خریداری کرده انمخه در آشخانه هایتان آروچید استفاده برید. ایجا در این نبرو هست کورچا قایچی نبینید 150 سومون نبرش خشرو. از اینا با هست نباری کلانترش 315 سومونی. نه قسمی بلویش در کورچاش هست و از این طرف باشد نمین دیگر نمودار کف لیز و کف گیرو هم خیلی چیزاش. از این подставка دارو کورچو هست 300 سومون. اینچونه نه این نبور هست 350 سومون. ایش بخش رو ترکه بینید 310 سومون از این نبور هست. سیصد سومونه نمی خیل 36 پرسونگه هسته قشق و ویلکه و دیگر اینا همش 36 تگه 300 سومون. بعد و 200 سوموناش هسته 200 سوموناش 24 پرسونگه. چیزی دیگری که پرسون شده بودم подписчикой неми و یا сковородку. اینا 220 سومونه. دیده اینا ای фирмаш германский навистаге. بعد нержавейку هسته ایو هم هر خیلی نرخوشون 200 150 اینش باشه 240 سومون. از اینو هست 180 سومون. این کلانترش 200 سومون. اینچنین این 70 سومون. برای مثال چی یگون کاش یگون چیزی که تیز کمک تیار کردن در کارای میتونید این ده استفاده برید 70 سومون. صفتش خوبه. دیگه در اینچنین هست با کلانترکش همین сковородкора از من نشون میتیم. بعد با دگورا نیست بعضیش نرخ ندارن میتونید با اختون اومده بینید. نه 160 سومون بوده. نه این فیرما اینش 150 سومون. размерش نویستگی نیست دوستان عزیز. انا اینش 140 سومون. این مرحمت ایتونک ترک اینه که از اینجا هم نشون میتیم 240 سومون. انا خیلی منطق ازون ایره بینید رنگ پیشینه یک وقت برای یک پتپیش کفته بودیم همین نموده نیفتیم در اینجا بوده. دیدید لیستاش کتیم размери نمیدونم 28 30 هم خیلی های تقریبا ای 240 سومون. صفتش صفتی خوب. بعد برای بلینچک پزاکو نه این نموده اومده ناو
калонтаракай 100 сомон. Инам амай 100 сомон. ана инобат ҳаст. ино намедонам 60 сомон. ино 60 сомон. ҳамиам зурай 60 сомонаша ман истифода мебарам. хушрӯваи чӣ намешава. аллакай 2 сол шид. бовар кунед на краскаш ягонич меша на худаш хушрӯ мепаза. дего ҳаст. анаи 240 сомон. намедонам 2 литра боша 2 килограмм бошам хеле. ҷа ҳаст деги 350 сомона вазбинакан 220 сомона покритиёшон хушрӯвай. баъд анаи 300 сомонара бинед. иямам хе вазбин на кришкошон. калонтарако ҳаст дего 300 сомон. анаи рангошам ҳаст. кадомиш нарх дора ҳавай нишон додастам. ана ҳаст инчунин. ана майда таракош 140 сомон. ана инаш бошад 225 сомон. барои ҳамин оилаи мисол 5-6 нафар анамин дек ваяй хубай нормальная чӣ хеле мегам. ана 280 сомонаш ҳастай. покритияш ҳамашам хе сиёҳ чугунный бурин 240 сомона аз ана ино ҳастай. касрулка меган ира барое ки барои дек дигар хеле 240 сомон ҳаст. ана ин намуд мантуқазоно 250 сомон 250-240 сомон параварко. марҳамат метавонед барои дар пар ягончи пухтан аз ана ино интихоб кунед. нархошон 240 сомон 250 сомонӣ. энаи касрукои нержавикара хостум барои шумо иншонитиём нархошона бинед 180 сомон калонаш бо и дигараш 190 сомон иш бо калонтарай ҳаст. 180 сомона 170 сомон 220 сомон. афсуси ҷада литрошон навистагӣ нест дӯстони азиз. набинед 200 сомона. фирмаошон ами магазини релаксе ки ма ҳозир нишон додистам ҳамаш фирмаошон фирмаои хубай ҳамаш фирмаои ҷаҳонияй. метавонед истифода баред омада бинед аз наздик як бор хитон. на 170 сомон ана ин амуд касрулкаву дегош 185 сомона доранд. ана ин наборо нархошо навистагӣ нест. набинед нам хел наборошам ҳаст. шояд ки 500-450 ам хел боша тақрибан. барои ма пештарак видео мекардам ам хеле буд нархош ҳаст. ана ин набори сетага 700 сомон. ана ин набораш бошад 430 сомон. ана ин намудаш ино майда таракан 415 сомон. ана ин наборора бинед чӣ хел хушрӯвай барои ягон ҷо падарка бурдан 37 сомонӣ будай. дидед бакал 6 бакалу 6 тарелкачаш ҳастай. ина гилош ҳархела кадом гиле хоҳед ҳастай. ана ин намудшам анам хе печкаҳо ҳастай барои хона барои зимистон. подставка дорам. бинед чӣ қадар удобни 350 сомон як спиралаш. ина спиралаш ғафси хушрӯвай 350 сомон. оз дигаршам нишон метиҳам бо ду спиралашам ҳастай. ана инаш бошад ду спирал дорад. нархаш 450 сомон. ишам ам хе худашам хе подставка дора.
از با دیگه چیزورم نشون میتیم تا آخر تماشا کنید. شاید که یک چند قسم شوه درجه هست با نمخ پیچکو 560 сомон и дай болош сушилка барин истифода мебарӣ. бо чӣ нишонтем дӯстони азиз шумо да нависед. иҷада и чандай наймайда батаре 650 сомон намудош.